ये दशा दोष कौन जानते झील गोटे झील पाखे 10टा दोष थाए जिते जन्म हुए प्रथम दोष गुड़ाक आसे कौन शुण हाँ हाँ मुझे बुझिक अति चंचल हौ कहले झे जड़े धरले तो मुझे डोर दी जन धरल दुईटा धरल गोटे जन को पारिबाटा कष्ट संसार रे नारी जाति पारिबाटा बड़ कष्ट है केड़े बड़ सिंह हेले मध्य स्त्री पाखरे सी मूषा साथी समान और मूषा ठू नहीं भगवान कौन रखी तुम पाखे से ऊपर वाला को जहाँ हेले मो साथी छलना किसी करनी मिछ सत किसी नहीं जहाँ कह सत सत कह कहीं देखा हाँ बोलती तमें हाँ करदेल सीना झील मत कि विश्वास लगु नारी जाति की विश्वास नहीं जान ना तो तुम विश्वास छाड़ दियो नहीं माँ मौसी मैंने किए राखी माइकिना जाति के मूल विश्वास नहीं यहाँ मु कौन शास्त्र में लिखाई ठीक कथा आज्ञा कहीं गोटे झील पिला जिते बेले जन्म होती साथी किसी दोष आसूची आज्ञा गुण आसो कि नहीं से जन नहीं कि दोष गुड़ाक आग तो आस तेणुक गोटे झील जिते शाशु घर को जाऊँगी आपण मैंने देखिथे जई पुअर गोड़ धोती शशुर कौची मो झील को आज तुमको समर्पण कली मो झीर दशा दोष क्षमा कर ये दशा दोष कौन जानते झील गोटे झील पाखे 10टा दोष थाए जिते जन्म हुए प्रथम दोष गुड़ाक आसे कौन शुण निर्लज चौर वृत्तिश्च व्यभिचारिणी डाकिनी कलिहा मुखरा दृष्टा मिथ्या बादिनी तो शुणी पलायन पर भूयां दश दोष स्कृता माने कौन बुझी पार आपको खारिया खारिया लगला ये हूँ 10टा दोष प्रथम दोष है कौन ना कौन हाँ हाँ माने लज्जा नहीं झील पिला जाति कम झील यहीटा पिंधिच ठीक किंतु नहीं मोटा नहीं देख पछपटे देख बसी 60-80 वर्षर बुढ़ी माने सब मुंडरे कौनटा पकई मुंडरे पकईले कौन नष्ट हो जा मुंडरे ओढ़ना ताकू टिके लज्जा शरम अच्छी आजिकल तो नाइट पिंधे सब ओढ़ना कौन मुंडरे लुगाटा पिंधुच मुंडरे ओढ़ना टिके पकईदे असुविधा कौन मौसी एवं देले एटा प्रकृत कथा मां कहीं ओढ़ना दबाटा भल कथा ये हूँ लज्जा शरमर जिनिस मुंडे ओढ़ना पकईले भल चांदुआटा छुईले तुम भल कथा आसला कौन चौर वृत्तिश्च माने चोरेबे प्रबल झील पिला पुओ पिला चोरौ नथि बोली मु कहूनी किंतु पुओ पिला ठु झील पिला अधिक चोरेबे केबे नहीं तमे तुमको डाके आंटी नाटक करिया माइक माने बसी नाटक देखुछंती जति माइक विषय अधिका कहइबो आमर भाईटा मत कहते जहाँ कह पुराना शास्त्र विषय कह मत कहीकि गले गरम पानी ऋण बुझे चौर वृत्तिश्च माने झील पिला माने चोरेबे केमिति आज्ञा जदि गोटे पुओ पिला दुकान को जीव केजीटे आलू आनले समान केजीटी हबो जदि गोटे झील पिला आनी केजीटी आलू से 1.5 केजी हबो को लेखारे केमिति होउची से सेती पैसा दो केजी रे पैसा कि 1.5 केजी धरि प्राइस तो केजी रे मंत्रे मार देती हां जेते बेले ओजन करिवो दुकानी से ओजन करिया व्यस्त थिबो एपटे लुचै देकी पुरै हेले सेईटा तो गला चोरे देबे द्वितीय रे कोन करिवे ना गोटे पुकुड़ा देबे ताज बदल रे 3टा धरकी पळे आसे अच्छा केजी टेनेली लाभ होटे दोन लाभ एमिति केते कोन झियो पिला केजी आनले से 1.5 केजी निश्चय हे जे हां तापर आसिला कोन व्यभिचारिणी व्यभिचारिणी माने कोन जानि कोन चरित्र भलो नाही तमरो तमरो चैतन्य ठीक नहीं 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 चैतन्य चरित्र चरित्र माने शुद्ध ओडिया रे कहबा को बोले झियो पिला माने भलो पाइबे जण को बाहा हेबे आउ जण को एटा राइट हां मन पाइला
କାହିଁକି ବୋଇଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ଏତେ କହୁନି ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ 5 ଭାଇ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ 5ଟା ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କାହାକୁ କର୍ଣ୍ଣକୁ 5ଟାରେ ମନ ଭାଙ୍ଗିଲାନି ଆଉ ଗୋଟେ ଦରକାର କିଲୋ ଝିଅ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଡାହାଣୀ ଡାକିନି ମାନେ ଡାହାଣୀ କଞ୍ଚା ଡାହାଣୀ କେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ କି କହିଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉମାନେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ କି କହିଥିବ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଛ ନହେଲେ ବଜାରକୁ ଯାଇଛ ଅମୁକ ଜିନିଷଟା ଆଣିଥିବ ଯଦି ଆଣିଛି ଭଲ ହେଇଛି ଯଦି ନ ଆଣିଥିବ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ସବୁ ଯାକ ଘରେ ହେଇଯିବ କଣ କଣ ଘରେ ବି ତାପରେ ଆସିଲା କଣ କଳିହା କଳିହା ମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଘରେ ଆଜ୍ଞା 5 ଭାଇ ଥିଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବନି ଯୋଉ ଦିନ ଭାଇ ବିବାହ ହେଇଯିବ ଘରକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଆସିବେ ଭାଉଜ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସେଇଦିନ ଘର ଭାଗ ହୁଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଚଳିବ ବୁଝିଲେ ସେମିତି ସାଇ ପଡିଶାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବେ ବାଡି ପଟେ ଲାଗିଯିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ପୁରୁଷ ପିଲା ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଫଟି ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିକି ହେବେ କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଝିଅ ପିଲା ମିଥ୍ୟାବାଦିନୀ 100ରୁ 99 ମିଛ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜାଣିଛ ସ୍ୱାମୀର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଦେବେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଅମକ ଲୋକକୁ ଫୋନ କରିନି ତା ପାଖକୁ 100 ଥର ଫୋନ କରୁଥିବି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଦେବେ ଆମ ପିଲାର ରାଣ ମୁଁ ଅମକ ଲୋକ ପାଖକୁ ଫୋନ କରିନି 100 ଥର ଫୋନ କରିଦେଇଥିବି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଜାଣିଛ ତୋଷିଣୀ ମାନେ ଏଇଟା ଭଲ ଗୁଣଟା ଦେଖିବ ତୋଷିଣୀ ମାନେ ଦେଖ ଘର ଭିତରେ ନହେଲେ ଗାଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲା ରାଗିଗଲା ମାଡଗୋଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଗାଁର 100ଟା ଭଦ୍ର ଲୋକ ଯିବେ କେତେ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବୁଝିବନି ଭେଣ୍ଡିଆ ବୟସ ରକ୍ତ ତାତିକିରି ଥିବ ଯଦି 16-17 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇଥିବ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଥିବ ସିଏ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଝିଅ ଖାଲି ଯାଇକି ହାତଟା ଏମିତି ମାରିଦେବ ଦେହରେ କଣ ହେଇଛି ତମର ବାସ୍ ସେତିକି ହେଲେ ସରି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ନାଗ ସାପ ମୁଣ୍ଡ ପକେଇଦବ ଫଣା ଟେକି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପକେଇଦବ ଝିଅ ଭଗବାନ କଣ ଦେଇଛି ତମ ପାଖରେ ତୋଷିଣୀ ମାନେ ତୋଷ କରିଦବ 2 ମିନିଟ ଲାଗିବନି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବାକୁ ପଡିବ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଳାୟନ ପର ଭୂୟାଂ କଥା କଥା କେରେ ଘରେ ଯଦି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସାଥିରେ ହଉ ନହେଲେ ନିଜର ନଣନ୍ଦ ଦେଢ ଶାଶୁ ସାଥିରେ ଯାହା ସାଥିରେ ହଉ ବେଗ ପତ୍ର ବାନ୍ଧିଦବ ମୋ ବାପାର ଘରକୁ ପଳେଇ ଏଇଟା ହଉଛି ଶେଷ ଦୋଷ କଥା କଥାକେ ବାପାର ଘରକୁ ପଳେଇବି ଡରେଇବା ପାଇଁ ଡରେଇବା ପାଇଁ ନାକ ଘରେ ରାଗ ନାହିଁ ଏଇଟା ଡରେଇବା ପାଇଁ 5 ଦିନ ପରେ ପଳାଇବ କୋଉଠି ରହିବ ସେଠି ତ ଭାଉଜ ଦିବସ ରଖେଇଦେଲେ ତ ସେମିତି ତମେ ହଉଛ ମିଥ୍ୟାବାଦିନୀ 100ରୁ 99 ମିଛ ତେଣୁକରି ମତେ 100ରୁ 50 ମିଛ କର ଟିକେ ମିଶାମିଶି କର ବୁଝିଲ ବେଶୀ ହାର୍ଡ ହେଇଗଲେ ଚଳିବନି ଟିକେ ପାଣି ମିଶେଇବା ହଉ